Formal nang gibuksan sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro ang month-long celebration sa Higalaay Festival 2025. Alayon sa kasaulugan sa kapistahan ni Senyor San Agustin, ang patron sa Cagayan de Oro, Agosto 8 diha sa Rio de Oro Boulevard. Pinaagi sa pagkumpleto sa giant puzzle nga gipanguluhan ni Mayor Rolando Clarix Uy. 21st City Council sa pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, Higalaay Event Coordinators, Department of Tourism Regional Director Elaine Marie Unchuan, mga opisyal sa Dakbayan ug representante gikan sa audience nagsilbing simbolikong paglusad sa mga aktibidad sa kapistahan nga dili mo lampos kung wala ang suporta sa katawhan. Sa talagsaong higayon, nag-uban usab ang mga dagkong opisyal sa Dakbayan ug sa lalawigan pinaagi sa presensya ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy, Congressman Rufus Rodriguez, Congressman Maximo Rodriguez, kanhi Congresswoman Malu Acosta. Mensahe sa panaghigalaay, paghigugma, panaghiusa ug pagtinabangay ang giluwatan ni Mayor Clarix atubangan sa libuan ka mga Cagayanon ug mga dumuduong nga miduyog ug misaksi sa programa. Isip inyong chairman sa City Pista Executive Committee, akong dakong kalipay o pagpasalamat sa paglusad karong gabiona sa atong gikahinaman na Higalaay Festival 2025. Ning kasaulugan sa atong kapistahan, ako nagapanghinaot nga ang gugma, panaghiusa o pagtinabangay, kahusay o kalinaw ang mapagtigbabaw kanato kanunay. Di ba, Senyor San Agustin? Happy Higalaay Festival 2025! Aduna usab seremonya sa pagtaod sa friendship bands, timaan og pahinumdom nga ang Higalaay Festival sa Dakbayan, ang hashtag The Friendliest Festival. Gitapos ang programa pinaagi sa fireworks display nga naghatod og lingaw ug kalipay sa matag manan-away. Nagpasundayag usab ang pipila ka mga local bands ug ang gikahinamang banda nga O Karaga kinsa mihimo sa ilang album launching. Ang Higalaay Festival launching usa lang sa 58 ka mga kalihukan nga naglangkob sa core, major, minor, parallel ug special events agig pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Hatod kaninyo sa Higalaay Festival Committee sa pagpangulo ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Kauban sa kamera, Junjun Caniete, kini si Archie Pagayaman, alang sa City Hall News Updates.